Donc les amis, bon retour parmi nous. غادي نكملوا الكوريج ديالنا ان شاء الله. دونك ديكو بعدا الحمد لله كنلاحظوا بانكم الصراحه تقريبا كاع الريبونس ديالكم صحاح. دونك هادي سي اون بون شوز. هادي واحد الحاجه اللي خصها تخليكم تكونوا فخورين براسكم، لان هذا المجهود اللي درتو وهاد التمارين اللي ضربتو ما مشاتش غير هكاك. دونك وليتو كتعرفوا تجاوبوا في الوطنيات، وليتو كتوقعوا لي كيسيون اللي كيطيحوا. دونك هادي سي اون بون شوز. وبيان سور هادشي ماشي ساهل، يعني هادي واحد الحاجه اللي خصكم تكونوا فخورين بها، لان كيف ما كنعرفوا اي واحد كيدير واحد ليفور ضروري ما كيتجازى عليه في الاخر. وان شاء الله انا جو سوي سور ان شاء الله كو vous allez tous réussir هذا العام avec brio bien sûr، لان حنا اللي كيهمنا هو المونسيون ماشي نجحوا ب10. دونك on continue. دونك فين حبسنا دونك جاوبنا على السي 1 quatrième question. دابا نجاوبوا على السي 2. expliquer le passage en gras souligné. OK, نمشيو للدوكيومون نشرحوا le passage souligné. Donc les entreprises exportatrices marocaines n'ont pas profité pleinement de cette politique de désinflation. Donc هادشي شنو كيعني؟ كيعني ان la désinflation n'a pas profité pour les entreprises marocaines. Donc tout simplement on doit expliquer les causes. علاش les entreprises marocaines ils n'ont pas bénéficié de la désinflation. D'accord. À cause d'une hausse des prix des matières premières, les entreprises ils n'ont pas pu exporter même s'il y a une désinflation. Oui, Ayman, c'est une bonne réponse. Donc, tout simplement, la réponse خاصني نجيبها من الدوكيومون. Au cours de 2005 et 2015, les entreprises exportatrices marocaines n'ont pas profité de la désinflation parce que dans cette période, les entreprises devaient augmenter le SMIC et les prix des matières premières.
vont aussi augmenter. OK. Réponse acceptable. Donc, là, la réponse راكينا في هذه la partie نيتش. دونك شنو كنلاحظوا اول حاجه بان لي زونتربريز علاش ما استافدوش من لا ديزانفلاسيون حيتاش هذيك لا بيريود كان فيها l'augmentation ها هي راه كاتبينها mais cela s'explique simplement par le renchérissement des produits pétroliers et des matières premières agricoles. يعني ان l'augmentation des prix des produits pétroliers et des matières premières agricoles هي اللي خلات ان لي زونتربريز ما يستافدوش من la désinflation à cause de la hausse des prix des matières premières. Oui, oui, exactement. Ok, on passe à une autre question. Donc, document 4, cinquième question. Petit A, compléter l'annexe numéro 2, page 6. Ok. Donc, document 4, on va l'annexe 2, on fait. Annexe 2, ok. Donc, là, c'est une question اللي كتعلق بالدرس ديال البوليتيك مونيتير. خصني نكون حافظ لي بوليتيك، نكون حافظ les actions, les agrégats, etc. Compléter l'annexe en utilisant les expressions suivantes. La quantité de monnaie en circulation, les comptes à vue créditeurs, les pièces billets, créance sur l'économie, la stabilité des prix, expansive. Ok. Donc نقراو هذا لو باراغراف باش نعرفوا كيفاش نحطوا مزيان les mots ديالنا. Ok. Donc, la masse monétaire est principalement constituée. Donc, on a tout simplement la masse monétaire. شنو هي la masse monétaire؟ هي الفلوس اللي كتدور في l'économie. والفلوس اللي كتدور في l'économie elle est constituée من la monnaie fiduciaire ou la monnaie scripturale ou الفلوس اللي كتكون في les comptes à terme ou les comptes à vue. D'accord؟ يعني هنا كنهضروا على الفلوس اللي كدور في ليكونومي، الفلوس اللي كدور عند لي زاجون ايكونوميك والفلوس اللي كدور في لا بنك. داكور؟ دونك هنا la masse monétaire est principalement constituée des pièces et des billets. Des pièces et des billets et des comptes à vue créditeurs. شنو كيعني un compte à vue créditeur؟ هما les placements à vue. هو مثلا فاش كنمشي للبنكه كنقول لها عافاك بغيت نحل واحد لو كونت سور كارني اولا دفتر التوفير كيتسمى بالعربيه باش كنحط فيه الفلوس والبنكه كتبقى تعطيني دي زانتيري شاك 3 موا. اوكي داكشي اللي سميناهم دي كونت افي كريديتور يعني كيعطيوني دي زانتيري كريديتور. لا بوليتيك مونيتير est d'abord utilisée en vue d'assurer يعني هنا شنو هو لوبجيكتيف من لا بوليتيك مونيتير en vue d'assurer la stabilité des prix. L'objectif numéro 1 في le marché monétaire هو la stabilité des prix يعني ما تبقاش عندي l'inflation. Donc la lutte contre l'inflation se fait en contrôlant la quantité en monnaie de circulation. Donc le contrôle de la monnaie en circulation c'est un objectif intermédiaire de la politique monétaire par la maîtrise principalement de l'évolution des créances sur l'économie. Bien sûr, la maîtrise des créances sur l'économie, يعني la maîtrise des crédits. De même, une politique monétaire بقات لي وحده اللي هي expansive. شنو كتعني expansive؟ هي la politique monétaire de relance. وقتاش كنديروا la politique monétaire de relance؟ فاش كنكونوا في une situation d'insuffisance de liquidité ou là une situation de sous-liquidité sur le marché monétaire. Vise à relancer
la croissance économique par l'injection de la liquidité dans l'économie. Donc, c'est facile, il suffit juste d'être intelligent, ونكونوا عارفين bien sûr نكونوا فاهمين الدرس مزيان. Non, ماشي rigueur. Rigueur كنديروها فاش كنكونوا في une situation de surliquidité. فاش كنكونوا في une situation de sous-liquidité يعني ما كايناش فلوس بزاف في المارشي مونيتير كنديروا une politique de relance à أيمن. Ok, donc bravo pour les réponses. Bien. D'accord, on passe à une autre question. Donc, document 4, cinquième question. Petit b, calculer en pourcentage la part de la monnaie fiduciaire dans la masse monétaire en décembre 2015. Ok. Donc, on a vu qu'il calculer la part en pourcentage, c'est-à-dire tout simplement, غادي نشد la monnaie fiduciaire وغادي نقسمها على la masse monétaire. يعني M3, bien sûr, fois 100, لأن c'est un pourcentage. Donc, نمشيو document 4 باش نقلبوا على les données ديالنا. Donc, monnaie fiduciaire على la masse monétaire. Donc, هنا شنو عندي؟ عندي document 4 le déficit de liquidité bancaire s'allège. OK, donc هنا كنلاحظوا بان le déficit de liquidité bancaire غادي كينقص. OK, donc كيفاش غادي نلقى la monnaie fiduciaire? La monnaie, on sait bien que M1, يعني l'agrégat l'agrégat de la masse monétaire 1 est égal la monnaie scripturale plus la monnaie fiduciaire. Donc tout simplement, غادي نشد M1 غادي نقص منها la monnaie scripturale باش نلقى la monnaie fiduciaire. وهذاك الشيء اللي خرج ليا غادي نقسموه على l'agrégat M3 وغادي نضرب fois 100 باش نعرف شحال la part de la monnaie fiduciaire في la masse monétaire M3. يعني M3 هي la masse monétaire. يعني toute la monnaie qui circule dans l'économie. Donc, خدموا les calculatrices عافاكم. Non, Ayman. الرولانس هي l'expansive. Le restrictive هي la politique de rigueur. D'accord? Donc, حاول تفرق بيناتهم. Donc, هنا tout simplement شدينا la monnaie fiduciaire M1 moins la monnaie scripturale. OK? Donc غادي تعطيني 192 290 وغادي نقسمها على M3 اللي هي 1 148 532 fois 100 غتعطيني 16,74. Donc Aya Mariam Salma, bravo عليكم. Bonne réponse. OK? Donc d'abord غادي نمشيو. D'accord, ça marche. Donc هنا أيمن شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا calculer la part en pourcentage de la monnaie fiduciaire dans l'agrégat de la masse monétaire, dans M3. D'accord? Donc, شنو درنا؟ أنا هنا في الدوكيمون ما عطينيش شحال كتساوي la monnaie fiduciaire، ولكن أنا عارف بأن M1 كتساوي la monnaie fiduciaire plus la monnaie scripturale. D'accord? Donc, شنو غادي ندير؟ غادي ندير M1 moins la monnaie scripturale باش تعطيني la monnaie fiduciaire. وهذيك لا موني فيدوسيير غادي نقسمها على ام 3 باش نخرج لا بار ديال لا موني فيدوسيير من لا ماس مونيتير. داكور؟ دونك لا ماس مونيتير راهي ام 3. دونك نتمنى انك تكون فهمتي هاد لا بارتي دابا باش ندوزو اون اوتر كيسيون. داكور سا مارش. دونك فيما يعطيكم ديروا لو كالكول ديال ان بورسونتاج راه سي با ميشون، راه سي با ديفيسيل، بالعكس راه ساهله. فاش كيقول لك كالكولي لا بار سيتادير غادي تشد لا موني فيدوسيير وغادي تقسمها على لا ماس مونيتير تو سامبلومون. دونك بوتي سي cinquièmement bien sûr petit c expliquer sur la base du tableau l'évolution de la masse monétaire en décembre 2015 par rapport à décembre 2014. OK. Donc هنا منين كيقول لي expliquer sur la base du tableau
فحال الا قالوا لي expliquer en illustrant à partir du tableau. Donc راه نفس المعنى. Donc غادي نمشيو لو طابلو وغادي نشرحوا l'évolution de la masse monétaire en 2015 par rapport à 2014. واش كاينه une augmentation ولا كاينه diminution. هذه هي l'évolution. دونك نمشيو للطابلو نشوفوا شنو عندنا هنايا. دونك عندنا هنا l'évolution ديال la masse monétaire عندنا plus 5,7%. يعني عندي une augmentation ديال la masse monétaire de 5,7% ديال l'agrégat M3. دونك هنا bien sûr كيفاش غادي ندير l'explication. دونك غادي نقولوا بان هاد l'explication plutôt هاد l'augmentation de 5,7% et s'explique par l'augmentation des contreparties de la masse monétaire. Donc شنو كنلاحظوا لتحت عندي les réserves internationales nettes طلعوا 23,5%, les créances sur l'économie طلعوا ب 1,7% ou les créances nettes sur l'administration centrale طلعوا ب 2,4%. يعني ان لي كونتربارتي ديال لا كرياسيون مونيتير طلعوا في لو مارشي. هادشي اللي غادي يخلي ان لا ماس مونيتير جلوبال طلع في ليكونومي. دونك شنو غادي نقولوا غادي نقولوا tout simplement la masse monétaire a augmenté de 5,7% en décembre 2015 par rapport à décembre 2014. Cette augmentation s'explique par la hausse des contreparties de la masse monétaire, principalement les réserves nettes de 23,5% et des créances nettes sur l'administration centrale de 2,4%, ainsi des créances sur l'économie 1,7%. D'accord? Ok, au Maroc, la masse monétaire a augmenté de 5,7% en décembre par rapport, et cela s'explique essentiellement par la hausse des réserves internationales nettes, et voire même les créances nettes sur l'administration centrale. Donc, Aya, Selma, bonne réponse, bravo les cons. On continue. Dima, faites qui expliquer à partir du tableau. Donc, tout simplement, qui gouloulia, elle est qu'il y a l'augmentation. Ou bien sûr, avec l'augmentation, comme si, soit quand je veux dire les variations qui sont dans le tableau, soit quand je les données des documents. يعني أنا كندير واحد المقارنة ما بين les données ديال 2015 مع 2014 وكنعطي la bonne réponse bien sûr. Ok, donc cinquième question, petit D, caractériser la politique monétaire de Banque Le Maghreb au quatrième trimestre 2015 en complétant l'annexe numéro 3, page numéro 6. Ok, donc nous avons le document. La politique monétaire canadienne. Le déficit de liquidité bancaire s'allège. Ok, donc monsieur, on chauffe l'annexe nous fait. Donc l'annexe numéro 3 a atteint une action de la politique monétaire, un objectif intermédiaire ou un objectif final. D'accord? Donc monsieur, je vous donne un document. Au cours du quatrième trimestre de l'année 2015, les trésoreries bancaires ont poursuivi leur amélioration entamée depuis le deuxième trimestre. En effet, le déficit de liquidité des banques s'est allégé en relation avec la poursuite de l'impact expansif sur la liquidité induit, particulièrement par les opérations en devises. Dans ce contexte, le volume des interventions de Banque Le Maghreb, notamment à travers les avances à 7 jours sur appel d'offres, a diminué pour s'établir en moyenne à 9,4
4 milliards de dirhams. Donc, il y a l'action leader du Banque du Maghreb, ou l'action de la politique monétaire, il y a les avances à 7 jours. Donc, baisse a diminué. Donc, on a une baisse des avances à 7 jours. Donc, on a OK, d'accord. بالنسبة l'objectif intermédiaire, c'est tout simplement le contrôle de la masse monétaire. Donc, بالنسبة les objectifs intermédiaires, qui sont واحد من الثلاثة, soit le contrôle de la masse monétaire, soit l'augmentation ou la baisse du taux d'intérêt, ou l'augmentation ou la baisse du taux de change. Donc, c'est les objectifs intermédiaires qui sont في الكاس des politiques monétaires. بالنسبة لنا هنايا غادي نديرو soit contrôle de la masse monétaire, soit la lutte contre la sous-liquidité. يعني بنك المغرب كتحارب la sous-liquidité. L'objectif final, bien sûr, c'est relancer la croissance économique. D'accord? Donc, les objectifs, خاصنا نكونوا حافظينهم وخاصني نعرف فاش يتحط لي الدوكيمون نعرف وقتاش غادي ندير في اوبجيكتيف فينال وقتاش غادي ندير كرواسونس ايكونوميك وقتاش غادي ندير ستابيليتي دي بري. كرواسونس ايكونوميك كنديرها فاش كنكونوا في اون بوليتيك مونيتير دو رولونس يعني سو ليكيديتي. ستابيليتي دي بري كنديرها فاش كنكون في اون بوليتيك دو ريغور سور ليكيديتي. Ok, donc on continue. Cinquièmement, petit e, expliquer l'impact éventuel de l'amélioration de la liquidité des banques sur la croissance économique au Maroc. Donc, هنا tout simplement نقدر نشرحها غير من راسي لأن هنا خصني نبين شنو هو التأثير ديال l'augmentation de la liquidité des banques sur la croissance économique. Donc, tout simplement, شنو كنعرفوا فاش les liquidités bancaires qui sont tout simplement, ça va donner une augmentation des crédits, et la consommation des crédits pour les ménages et les entreprises à l'athlète. Donc, automatiquement, augmentation de la consommation et l'investissement. Donc, relance économique. Donc, il y a l'explication. اوكي دونك برافو ايا مريم واخا تعاود لينا هاد لا كيسيون ما فهمتهاش مزيان. اوكي حسن دونك هنا قالوا لينا expliquer l'impact éventuel de l'amélioration des liquidités bancaires sur la croissance économique au Maroc. Donc هنا tout simplement خاصني نبين شنو هي العلاقه اللي كتربط la banque بلا croissance économique. On sait bien que le secteur bancaire, c'est l'intermédiaire بين les agents économiques. يعني أن فاش les liquidités bancaires كيطلعوا يعني فاش الفلوس اللي كتكون في البنك كتطلع automatiquement la banque كتكون عندها une grande capacité de donner les crédits aux ménages et aux entreprises. فاش كتعطي les crédits les ménages la consommation كتطلع bien sûr le ménage soit كيمشي يشري دار اولا كيشري طوموبيل اولا كيشري ثلاجه. Donc, il y a la consommation de crédit. بالنسبة les entreprises qui ont des crédits d'investissement. D'accord? بحال مثلا une entreprise industrielle غادي تمشي لا بنك تاخذ un crédit pour مثلا pour augmenter le nombre de machines, pour augmenter le nombre des ouvriers. D'accord? Donc راه كاينه واحد العلاقه ما بين les banques et la croissance économique.
D'accord, ça marche. OK, donc on passe à une autre question. Document 5, sixième question. Dégager en justifiant une limite de la politique budgétaire. Donc, on a une limite de la politique budgétaire, bien sûr, en justifiant le document 5. Bien sûr, les limites de la politique budgétaire de relance, qui est l'effet d'éviction, effet boule de neige ou la contrainte extérieure. Bien sûr, les effets, ce n'est qu'on a donc par cœur. واخا نقراو الدوكيومون باش نفهموا شنو طاري بعدا. Document 5, ressources et dépenses budgétaires ordinaires proches de l'équilibre. En 2015, pour la première fois depuis quelques années, l'intégralité des dépenses ordinaires ont été quasiment couvertes par les recettes ordinaires. Le solde ordinaire fait ressortir un léger déficit de 5 millions de dirhams contre 16 milliards de dirhams en 2014. La masse salariale, les dépenses du matériel et services de la dette, qui restent orientées toujours vers la hausse, ont représenté plus de 71,8% du budget. Aussi, pour financer les dépenses d'investissement dont le montant s'est élevé de 55,5 milliards de dirhams contre 51,6 milliards de dirhams en 2014. L'État a eu recours à l'emprunt principalement intérieur, au risque de limiter les sources de financement de l'investissement privé. Donc, une fois نشوف هذا البلان ديال l'État a eu recours à l'emprunt principalement intérieur, شنو كتعني intérieur؟ C'est-à-dire l'État عنده واحد لو déficit budgétaire. وهذاك لو déficit budgétaire جاي من les dépenses كبر من les recettes budgétaires. OK. Donc l'État شنو غادا دير؟ غادا تمشي لو مارشي دي كابيتال باش تسلف منه باش تخلص داك الديفيسيت ديالها. فاش هي كتمشي تسلف من داك لو مارشي، دونك هنا شنو غادي يطرا لنا تو سامبلومون في ليكونومي؟ لي زونتربريز ما غاديش يقدروا يتفينونساو من لو مارشي انتيريور، وغادي نطيحوا فيما يسمى بلافي ديفيكسيون. D'accord. Donc, شنو غادي نقولوا في la réponse? Pour financer le déficit budgétaire, l'État a eu recours à l'emprunt principalement intérieur au risque de limiter les sources de financement de l'investissement privé. Deux points, effet d'éviction. يعني غادي نشد هاد الجمله اللي قلت دابا اللي كاينه في الدوكيومون وندير لها كوبي كولي وغادي نحطها في لا ريبونس وغادي نكتب عليها دو بوين effet d'éviction. ايمن، بالنسبه للانفلاسيون، l'inflation ما غاديش نقدروا نقولوا بانها سي اون ليميت. l'inflation c'est un phénomène اللي كيجي عن طريق le chômage ou la baisse de la croissance économique. Ok, donc on continue. Document 5, sixième question, petit b. Relever un facteur explicatif de l'amélioration du solde ordinaire en 2015. Donc هنا غادي نمشيو للدوكيومون وغادي نشوفوا شنو هو العامل او شنو هي لا كوز اللي خلات ان لو سولد اوردينير يطلع في 2015. اوكي، دونك ديجا قرينا الدوكيومون. دونك هنا قالوا لنا بان les dépenses ordinaires ont été quasiment couvertes par les recettes ordinaires. يعني les recettes تقريبا كوفراو les dépenses. بقى واحد الديفيسيت صغير ديال 5 مليون دو درهم. Ok. La masse salariale et les services de la dette ont connu une augmentation. Ok, mais bien que les charges de compensation soient contractées à moitié pour se situer à 21 millions de dirhams entre 37 plutôt milliards de dirhams en 2014. Ok, donc là, tout simplement, l'amélioration du solde commercial en 2015 s'explique par
par la baisse des charges de compensation. Les charges de compensation soient contractées de moitié pour se situer à 21 milliards de dirhams contre 37 milliards de dirhams en 2014. Donc, la baisse les charges de compensation et le solde commercial et il vit l'amélioration. D'accord? Donc, la réponse est l'amélioration du solde ordinaire en 2015 s'explique par la baisse des charges de compensation, soit 21 milliards de dirhams en 2015 contre 37,2 milliards de dirhams en 2014. Deuxième la question suivante. Petit c, préciser deux avantages éventuels de l'amélioration du solde ordinaire. يعني هنا غادي نعطي شنو هما les avantages ديال l'amélioration ديال le solde ordinaire. دونك بالنسبه لنا les avantages ديال فاش le solde ordinaire كيتحسن bien sûr اول حاجه l'endettement ديال ليطا كيهبط و le déficit budgétaire كيهبط وكتولي عندي la relance de l'investissement public. OK, كل ما le solde ordinaire كيطلع كل ما كيكون عندي la baisse de l'endettement de l'État et la baisse du déficit budgétaire. D'accord, بالنسبة لهاد لا كيسيون هادي bien sûr خاصني نكون فاهم الدرس. داكوغ، خاصني نكون عارف كاع يعني خاصني نكون عارف كاع لي زيفي ديال ان فينومين على la croissance économique, elle est le budget de l'État, etc., etc. Donc, je dois mettre en relation داكشي اللي قريت في الدرس مع داكشي اللي كيتحط ليا في الوطني. اوكي، دونك هنا tout simplement seulement شنو كنديرو الى les recettes ordinaires كانوا كبر من les dépenses ordinaires tout simplement هادشي غادي يخلي ان le déficit budgétaire غادي يهبط ou l'endettement de l'État غادي يهبط. D'accord, donc baisse de l'endettement de l'État et baisse du déficit budgétaire ainsi que la relance de l'investissement public. D'accord, donc هذه شي حاجه لي لوجيك. OK, dernière question, démontrer que l'augmentation des dépenses d'investissement public favorise la croissance économique. Donc هذا واحد السؤال اللي فريمون بانال بحال كيقول لك إلا الدولة دارت les investissements comment ça va favoriser la croissance économique. Donc الجواب ديالي tout simplement هو l'effet multiplicateur ديال 15. دونك شنو كيقول لي 15 bien sûr les effets خصني نكون حافظهم لي زامي. دونك 15 كيقول لي كل ما لو ريفوني ناسيونال كيطلع كل ما لا دوموند كتطلع. دونك فاش كتطلع لا دوموند اوتوماتيكمون كنزيدو نديرو في لي انفستيسمون. داكوغ، وفاش كيطلع لانفستيسمون اوتوماتيكمون الشوماج كيهبط ولا كروسونس ايكونوميك كتطلع. دونك شنو غادي نقولو في لا ريبونس ديالنا؟ غادي نقولو l'augmentation des dépenses d'investissement public peut générer un revenu national additionnel, ce qui va stimuler la demande globale. Donc, la demande globale, il y a la consommation et l'investissement, et la production. Donc, la relance économique ou là, la croissance économique. C'est l'effet multiplicateur de Keynes. D'accord? ماشي مشكل الا ما درتش لي في ملتيبليكاتور مي ضروري خاصني ندير كوم كوا راه l'augmentation ديال لي dépenses d'investissement va générer plus de revenus pour l'État,
لان ليطا غادي دير واحد الاستثمار وداك الاستثمار غادي يرجع لها بالفائده بيان سور. وي ايمن ولكن من الاحسن tu dois préciser tu dois préciser شنو كاينين لي في مولتيبليكاتور. لي في مولتيبليكاتور هو تو سامبلومون فاش ليطا كدير واحد لانفستيسمون، هذاك لانفستيسمون كيطلع لينا لي ريفوني، كيطلع ليا لو ريفوني ناسيونال ديال لي زاجون ايكونوميك داكور. وفاش كيطلع لو ريفوني ناسيونال كطلع معاه لا كونسوماسيون، وفاش كطلع لا كونسوماسيون بيان سور غادي يطلع معاه لانفستيسمون داكور. داكشي علاش سميناه ليفي مولتيبليكاتور. وفاش كيطلع لانفستيسمون لا كونسوماسيون كطلع لا كروسونس ايكونوميك داكور. دونك هذه هي لا ريبونس ديال ليفي مولتيبليكاتور. بالنسبه ليفي اكسيليراتور هو تو سامبلومون فاش كطلع لا دوموند بلوتو فاش كطلع لا كونسوماسيون كطلع لا دوموند، دونك اوتوماتيكمون لا برودكسيون غادي تطلع والانفستيسمون كيطلع داكور. دونك كاينه واحد العلاقه ما بين ليفي اكسيليراتور وليفي مولتيبليكاتور، يعني كل ما فين ما كطلع لا دوموند كيطلع لانفستيسمون وكنطيحوا في لا كروسونس ايكونوميك. دونك اون باس الدوسي 2 لي زاغريغا. دونك غادي نخدموا غير لي زاغريغا لان لوفيرتور ديفلوبمون ما داخلينش عندنا في البروغرام. اوكي سا مارش. دونك نمشيو ديريكتومون لي كيسيون. دونك هنا دوكيومون 6 نشوفوا شنو كاين في دوكيومون 6. اوكي عندنا document 6 فيه les agrégats. Donc relever deux facteurs de repli de la croissance économique prévue en 2016. يعني شنو هما العوامل او الاسباب اللي خلات ان la croissance économique تهبط. repli هي diminution. اوكي نمشيو نقلبوا عليهم من document bien sûr. Donc le Maroc, fort ralentissement de la croissance économique 2016. La croissance économique au Maroc ne dépassera pas 1,3% en 2016 et la reprise sera dure en 2017 selon le HCP. La faible croissance attendue est la conséquence directe du repli de l'activité agricole de 12,7%. Cette faible croissance est également attribuée à la modeste performance des activités non agricoles. Celle-ci devrait évoluer de 2,2% seulement, car malgré les plans sectoriels et les grands projets, l'effet d'entraînement tarde à se manifester. Donc, les deux facteurs qui expliquent la baisse de la croissance économique, qui jouent. أول حاجة, le repli prévu des activités agricoles de 12,7% et la faible croissance des activités non agricoles. دونك لي زامي عافاكم خرجوا عاودوا دخلوا لان لا ريونيون تسالي دابا. دونك كلشي يخرج ويعاودوا يدخلوا دابا نيت.
Ok, mes amis, donc on continue le corrigé de l'examen national 2016. نمشيو نشوفوا les autres questions. Donc, septième question, petit b. Complétez l'annexe numéro 4, page numéro 6. Ok, نمشيو نشوفوا l'annexe numéro 4. Donc, l'annexe numéro 4, il parle de les agrégats. D'accord? Donc, on dit la demande intérieure en 2015 et le PIB en 2015. Ça marche. Donc, غادي نحسب la demande intérieure en 2015 ou le PIB en 2015. Donc, حنا شنو كنعرفوا؟ كنعرفوا بأن la demande intérieure est égale à les dépenses de consommation finale plus FBCF plus variation de stock. Donc, هذه هي la formule de la demande intérieure. نمشيو نجبدوا les éléments de réponse من document bien sûr. OK, donc indice 2015, les dépenses de compensation finale, les dépenses de consommation finale 758,4 milliards de dirhams, plus l'investissement national. Et on a l'investissement national qui compte dans le FBCF ou la variation de stock. Donc 758,4 plus 319,4. غادا تعطيني 1077,8 milliards de dirhams. OK? Donc, je vais faire la lecture. Au Maroc, en 2015, les dépenses des agents économiques résidant sur le territoire représentent 1077,8 milliards de dirhams. D'accord? بالنسبة le deuxième, deuxième agrégat, le PIB en 2015. Donc, le PIB, oui, كتحط بزاف. Exactement, Ayman, كتحط بزاف la demande intérieure. مي بون حنا دابا هاد العام خصنا نعولو تقدر تحط اي فورمول، داكشي علاش خصنا نكونوا حافظينهم كاملين باغ كور بيان سور، نكونوا حافظينهم هما ولا ليكتور ديالو. اوكي دونك الكالكول ديال بي اي بي بيان سور راه ساهل الا كنت حافظ لا فورمول. بي اي بي ايت ايغال dépenses de consommation finale plus l'investissement national plus le solde commercial, ou bien le PIB est égal à demande intérieure plus demande extérieure. Donc, bien sûr, les deux formules, donc le PIB est égal à DCF plus l'investissement national plus exportation moins importation, ou là plus le solde commercial. D'accord? Donc, il a les données, 953,8 milliards de dirhams. Je te bien sûr la lecture. Au Maroc, en 2015, la richesse créée par les agents économiques résidents serait de 953,8 milliards de dirhams. OK? Donc, d'abord, les amis, je pense qu'on a terminé le corrigé des FNOSTAش par rapport à ce اللي تحطينا في الوطني. Donc, خدمنا les agrégats, خدمنا les politiques, خدمنا le marché. Donc, هادو les questions اللي كيبقاو يتعاودوا كل عام bien sûr. Donc, bravo Elikom, bravo pour votre courage, pour votre participation. Inch'Allah, je vous souhaite un très bon courage. Oui, الصراحة ما كرهناش يتحط لنا شي وطني ساهل. لا، لا دوموند انتيريور راه كتدخل فيها لا فارياسيون دو ستوك. غير هو هنا في الدوكيومون كنلاحظوا بانهم ديجا عطيني l'investissement national. D'accord? Donc l'investissement national راه ديجا داخل فيه الفارياسيون دو ستوك. L'investissement national qui يساوي FBCF plus la variation de stock. Donc il حسبت l'investissement national ما كاينش علاش نحسب la variation de stock.
دونك لي زامي انا غادي ناكد على لي فورمول ديال لي زاغريغا خصهم يتحفظوا باغ كور بلوس لي ليكتور لان هذا العام راه سيغمون غادي يحطوا لينا بوكو دو كيسيون بيسكو ما غاديش يتحط لينا الدوسي 2 دونك راه غادي يسخسخونا في لو مارشي لي زاغريغا l'inflation, le chômage ou les politiques. ركزوا مزيان على الدروس وحاولوا تخدموا le maximum de questions. Le maximum de questions في الدروس. Oui, la désinflation. La désinflation en seulement, c'est tout simplement la baisse des taux d'inflation positif. شنو l'impact ديالها؟ على شنو؟ على l'économie, على la croissance économique زعما. OK. La désinflation, شنو كتعني؟ هي la baisse des taux d'inflation. يعني مثلا لو طو دانفلاسيون كان 1% ولا 0.5%، كيعني ان كاع لي برودوي اليمونتير و نون اليمونتير غادي يعرفوا اون بيس دي بري. هذا الشيء غادي يخلي ان لا كونسوماسيون ولا لو بوفوار داشا ديال لي كونسوماتور غادي يطلع، دونك لا كونسوماسيون طلع، لا دوموند طلع مع لا برودكسيون اي لانفستيسمون اوتوماتيكمون لا كرواسونس ايكونوميك. دونك سهله مهله. بالنسبه للسيركوي لا ديزانفلاسيون ما زويناش بزاف، ولكن elle doit être maîtrisée لان كيف ما كتعرفوا لوبجيكتيف ديال ليطا او ليكونومي هو لا ستابيليتي دي بري، يعني ان لو بري يكون قريب لو طو دانفلاسيون يكون قريب من الزيرو. داكوغ، هذا هو تقريبا بحال ديفاليواسيون، غير هي ديفاليواسيون سي كوتي اكسترن. داكوغ، اما لا ديزانفلاسيون كنهضروا على l'intérieur ديال لو تيريتوار. لا ديفالواسيون كنهضروا على لي زيكسبورطاسيون لي زامبورطاسيون. لو سيركوي ايكونوميك يقدر يتحط لنا هذا العام في الوطني، هو الصراحه ما عمره ما تحط في الوطني ولكن يقدر يتحط. داكوغ، غادي نصيفط لكم لي زيكزارسيس في لي جروب، خدموهم مزيان وديك الساعه الا كانت عندنا شي وقيته راه غادي نقدروا نصحوهم. وي لو سيركوي راه فريمون ساهل بزاف. دايوغ لو سيركوي راه درتوه في السيزيام، يعني الا رجعتوا للدرس ديال السيزيام راه بحال الدرس اللي كاين هنا ديال الباك، دونك سي لا ميم شوز. Donc les amis, je vous souhaite un très bon courage. Prenez soin de vous. ونتلاقاو ان شاء الله نهار الجمعه باش نديرو كوريجي ديال l'examen national 2017. Bon courage, tchallah fraskom, bonne soirée et à la prochaine, Inch'Allah.